Good morning sa tanan, no. May duwa naman ka sa lawayon kaga mga pata nga lata ang sulod sang utok, no. Mga kawatan sa dalan, no. Kita ya nagasunod areng ginasundan ta. Nanamihan ko ni sila kay ti nagasunod gid sa insakto nga linya, no. Kaga ang rotonda ginasunod gid kun diin kita maliko, no. Kaga kun diin kita pwede mag-U-turn. Pero si are ginasundan ta insakto ni nga pagliko, no. Atong nauna sa ulahan namon ato nagpinanglakton matong mga dungol. Dito dapat nga dito sila yung maliko. Ari naman ang sa likod ta, ang pick up nga nga puteo nga sa lawayon, nga pata nga lata ang sulod sang utok, ang hindi pata ka. Sigihon mo. Kadamo na sang bastos, tugangan mo pa nga bastos ka, pata ka nga lata ang sulod sang utok mo. Ari pagi daw sa may stoplight, lantawan nyo bla. May sa lawayon man nga pata nga lata man ang unod sang utok sang isa ka single nga motor sa may unahan na sa una gid sa wala nga side naka-stop kami. Ang nakago dito sa Piakpa, alin sa Mulye, going to Capitol. Ang sunod sina nga mago ang halin sa Capitol pakadto sa Mulye. Pero ining atong single nga motor na ato na naggo ng ihudi pata nga lata yaw. Mas slow mo kita para makita nyo kung ano kadungol kaga batinggilan kaga sulod sang utok sang single nga motor nga driver sini. Lata nga patang sulod sang utok sang ihudip. Kanami si mo nga nami gid nya pulpogon sang martilyo kaga pasudlan sang palamangkotanon kaga pagpaathag ning utok sang driver sang pata nga lata ni. Sigihon mo noy kaysa pilakadlaw madisgrasya kagid magkalagwa ng utok mo. Nakasta pa na prumago ang iho di pataya. Ano klase ka sulod sang utok sa mga tao ni man. Sigihon mo.